Hello guys, baka hindi nyo pa alam to. Free NBA games sa GCash lang. Pindutin nyo lang GCash, mag-login lang kayo dyan. Pagka nandyan na kayo sa GCash, punta kayo sa G-Life. Sa iwan ng baba konti. Yan. Pas loading yan, hintayin nyo lang po. Tapos close nyo lang yan pagka may ads. Yan. Scroll up nyo. Kaya makita nyo games. Pindutin nyo lang games. Yan, remind me later. Pindutin nyo yung remind me later pag lumabas. Tapos scroll up nyo. Hintayin nyo. Punta kayo Arena Plus. Ayan, Arena Plus. Arena Plus. Yan na po. Ito. May laban pala Lakers ngayon versus San Antonio Spurs. Pindutin natin. Proceed. Yan na po yun. Tapos may play icon sa taas, sa kaliwa. Pindutin nyo lang. Ayan po, live po yan, live. Free po yan, free. Ayan lang po kasimple.